السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بنموذج كتابي ديال الفرد الأول في الدورة الثانية، إذا المستوى الرابع. غادي نشوفوا المكونات، لورتوغراف، الكوبي وبرودكسيون دو ليكري. ثلاثة المكونات غادي نشوفوهم في هذا الفيديو إن شاء الله. غادي نبداو بلورتوغراف. je choisis entre S ou Z pour écrire les mots suivants. Donc كاينين دي مو اللي غنكتبوهم باس، كاينين دي مو اللي غنكتبوهم بزد. دونك غيزلان ساميوز، دونك غيزلان بزد، غيزلان ساميوز. دونك هنا نكتبو اس. S entre deux voyelles se prononce Z, bien avec sa cousine, donc S. كنزة هنا نكتبها بزد. زينب دونك Z، دونك زينب Z majuscule. Et Zakia, حتى هنا بزد، Zakia. Vous achetez des fraises, donc S. Et des cerises, S. donc S ملي تجي بين دو فوايل كتقرا Z. السؤال الثاني. Je réécris correctement les adjectifs entre parenthèses. Des oranges, donc orange هاد لو مو féminin مؤنث جمع، féminin pluriel. donc غادي نقولوا juteuse des oranges، juteuse. وغادي نزيدو e ou s. e ديال féminin و s ديال pluriel. remplissent les paniers. des oranges juteuses remplissent les paniers. Le boulanger a une barbe. barbe يعني اللحية، barbe لحية. donc عندنا une automatiquement langue ب e à la fin، langue donc féminin. et des cheveux, donc des cheveux non masculin pluriel، donc blanc. غادي نزيد البلون s du pluriel. la journée donc la féminin، la journée يعني اليوم non féminin singulier، donc est belle. donc هنا صحيح ما نغير حتى حاجه، la journée est belle tout simplement. غادي ندوز للسؤال الثالث. j'accorde l'adjectif qualificatif avec le nom. donc عندنا un grand champ، غادي نقولوا une grande ferme، grande d e à la fin، grande ferme. des arbres verts، donc des arbres. هنا عندنا des olives، donc vertes ب T E S، des olives vertes ب T E S. donc E S à la fin ديال E ديال féminin و S ديال البلوريال. دابا غادي ندوزو الكوبي. donc عندنا واحد الباراغراف غادي نكتبوها. طاهر est un jeune commerçant. le jour du souk il se réveille tôt. il dresse sa tente jaune sur une place propre et il étale sa marchandise sur des tables, donc des tables solides. donc voilà. Tahar, T majuscule, donc Tahar. Et est un jeune commerçant. Point L majuscule, le jour du souk, يعني السوق، virgule, il se réveille tôt, donc tôt, point I majuscule, il
elle dresse sa tente. Donc dresse, le verbe dresser, dresse sa tente. la tente هي الخيمة. دونك ردوا البال لانه ما بينش مزيان دونك الحروف سورتو ما كاينش الفرق بين او و ا. دونك sa tente jaune sur une place propre. Donc point. Elle étale يعني كينشر السلعة ديالو. sa marchandise sa marchandise sur des tables donc propre solide pardon صلبة solide دونك داكشي اللي جبت لكم. ردوا البال شوفوا مثلا solide دونك هاد او مكتوبه بحال او. داكشي علاش قلت لكم هنا دغوس مي سي دريس لو فيرب دريسي. دونك فوالا يعني ردوا البال مثلا نشوفوا طابل بي ما واضحاش وحتى هاد او ما واضحاش. دونك واكيد الاستاذ راه غيقرا لكم لو تكست قبل ما تكتبوه بيان سور. دونك production de l'écrit. Je mets la phrase en ordre pour avoir un texte. Tout d'abord, il choisit la quantité d'ingrédients nécessaires. La journée d'un boulanger commence très tôt. Donc هذه هي الأولى. Puis il mélange de la farine, de l'eau, du sel et de la levure dans un pétrin. Donc bien sûr tout d'abord donc النهار ديال الخباز فهو كيبدا بكري. اولا شنو كيدير؟ كيختار لي زانغريديون ديالو باش غيقاد هذيك لاباط العجينه. puis il mélange de la donc puis il mélange donc ملي يختار لي زانغريديون شنو غيدير لهم؟ يجمعهم دونك 3. puis il mélange de la farine, de l'eau, du sel et de la levure dans un pétrin. عندنا ensuite ديما enfin هي الاخرى. Ensuite, quand la pâte est prête, il forme 10 galettes ou 10 baguettes. Donc, هذه هي الرابعة. Et enfin, il les met dans le four pour les faire cuire. Donc, هنا كيعطونا les étapes ديال صنع الخبز من طرف الخباز لي دونك البولونجي. داكشي علاش قالوا لنا la journée d'un boulanger commence très tôt. كتبدا بكري. Tout d'abord, il choisit la quantité d'ingrédients nécessaires. كيختار لي زانغريديون ديالو المكونات اللي غادي يستعمل. عاد كيميلونجي هذيك الدقيق مع الماء مع الملح مع الخميره. عاد كيقادهم دونك ملي العجينه كتكون واجده كيدير دي غاليت و دي باكيت يعني كيشكل الخبز يعني بالاشكال اللي بغا هو. عاد فينالمون بيان انفان il les met dans le four pour les faire cuire. كيديرهم في الفران باش يطيبوا. دونك فوالا اذا هادو هما الاجوبه الخاصه بهذا النموذج. موعدنا يتجدد إن شاء الله مع تتمة النماذج الخاصة بالفرد الأول في الدورة الثانية جميع المستويات جميع المكونات. كونوا في الموعد. إلى اللقاء.